बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान ने अमेरिका के साथ तमाम किस्म के मुज़ाकरात को मुअत्तल कर दिया है और फौरी तौर पर दोबारा से हमले करने का ऐलान कर दिया गया। आखिर क्यों? जिसके बाद तुर्की और सऊदी अरब भी ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान के लिए कुछ नई मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। ये तमाम सारी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि ईरान ने पहला हमला किया है सफरा एयरबेस जो है मुत्तहिदा अरब अमारात की, वहां पे क्यों अटैक किया गया है, वहां पे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है जो एयरक्राफ्ट हैंगर्स हैं उनको, और उसके बाद जो विंग लॉन्ग 2 जो है इनका ड्रोन है उसके जितने भी हैंगर्स हैं उनको नुकसान पहुंचा है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है। आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ तो अमेरिका की जानिब से बातचीत की जो है वो डोल डाला गया है, मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो अमेरिका है उसकी जानिब से ईरान के अड्डों के ऊपर हमले भी किए जा रहे हैं, उनकी मिसाइल तनसीबात को तबाह किया जा रहा है। बंदर अब्बास के ऊपर अटैक किया गया, उसके बाद जो किस्म जजीरा है उसके ऊपर हमला हुआ। तो अमेरिका जो है वो अटैक भी किए जा रहा है और उसके बाद कह रहा है जी बातचीत भी हमारी चल रही है, मामलात बड़े ऐसे चल रहे हैं। ईरान ने नाज़रीन आज बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के जरिए होने वाले मुज़ाकरात को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कोई भी बैकडोर राबता और कोई बातचीत नहीं होगी, कोई राबता नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि जो अमेरिका है उसके साथ हमारी जंगबंदी की बात हुई थी तमाम महाजों के ऊपर, और बशमूल लेबनान और इसराइल के जो जंग है उसमें इसराइल की जानिब से किए जाने वाले हमले हैं उन्हें रोकने के लिए कहा गया था, और उस शर्त पर ईरान ने जो है वो जंगबंदी कबूल की थी। लेकिन नाज़रीन, उसके बाद आपने देखा कि इसराइली फौज की जानिब से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं और लेबनान के अहम तरीन इलाकों के ऊपर कब्जा भी कर लिया गया है, जिसके बाद नाज़रीन अब ईरान ने बाकायदा तौर पे जंग बंदी के हवाले से मुज़ाकरात को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने अपने जो मुतहरब ग्रुप हैं, उनकी प्रॉक्सीज हैं, आसपास के ममालिक के अंदर जो ईरानी हमायत याफ्ता मलेशियाज हैं उनको मुतहर्रक करने का फैसला किया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान ने कहा है कि हम लेबनान को बचाने के लिए मैदान में आ रहे हैं, और ये कोई गैर मामूली बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी आपको पता है कि लेबनान ने ईरान की हमायत में ही इसराइल के ऊपर अटैक किए थे। और अब नाज़रीन बाबुल मंदब को बंद करने की फौरी तौर पे प्लानिंग की जा रही है कि ईरान की जानिब से पहले फौरी तौर पे बाबुल मंदब को बंद कर दिया जाएगा। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद है। यूं समझ लीजिए कि तेल की कीमतें एक बार फिर आसमान की तरफ जाएंगी और एक बड़ी खौफनाक जंग जो है वो शुरू होने जा रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं कि ये लेबनान और इसराइल के दरमियान जारी जंग जो है उसको रोका जा सके। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन रशिया की जो इंटेलिजेंस इत्तलात हैं, रशिया की जानिब से कहा जा रहा है कि इसराइल और उसके बाद अमेरिका, ये दोनों खित्ते के अंदर इस्लामी ममालिक को आपस में लड़ाने की और एक खौफनाक तसादुम जो है वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक भी नहीं। आज कुवैत में अमरीकी एयरबेस के ऊपर हमला हुआ। डेफिनेटली कुवैत से जब हमला करेंगे तो जवाब ये देंगे। कुवैत छोटा सा मुल्क है, बहरीन छोटा सा मुल्क है, तो इनकी जो एयरबेसेज हैं वो बावजूद मना करने के अमेरिका वहां से रुक नहीं सकता। तो अब जो है वो इनकी जानिब से हमले किए जा रहे हैं, और जवाबी हमलों में अब ईरान ने पहला अटैक जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में नाज़रीन सफरा एयरबेस जो है उसके ऊपर ये हमला हुआ, और नाज़रीन ये अरब अमारात की एयरबेस है और यहाँ पर दो किस्म के तैयारे हैं। एक तो मिराज 2000 तैयारे हैं, और उसके बाद जो विंग लॉन्ग 2 चाइनीज जो ड्रोन्स हैं, हमलावर ड्रोन्स हैं, वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, जिसमें जो जंगी तैयारों के हैंगर्स हैं उनको निशाना बनाया गया और विंग लॉन्ग 2 तैयारों को निशाना बनाया गया, जिसमें बड़ी तबाही मची है। नाज़रीन, ये वो एयरबेस है जहां से ईरान पर खुफिया तौर पे अटैक होते रहे हैं। आज इस एयरबेस को ही ईरान ने उड़ा दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि सऊदी अरब भी मैदान में आ गया है और तुर्की भी मैदान में आ गया। तुर्की ने कहा कि अब अगर हमले हुए तो हम मैदान में बाज़ाब्ता तौर पे अपनी एयरफोर्स को लेकर आएंगे। आज नाज़रीन जो तुर्की के F-16 जंगी तैयारे हैं उनको रिफ्यूलर टैंकर जो उन्होंने नए हैं उनको फिजा के अंदर जो है वो ईंधन भरने के हवाले से
کچھ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ بھی اب براہ راست میدان جنگ میں آ سکتا ہے، اور سعودی عرب نے باقاعدہ طور پہ اسرائیل کے جو ایران کے اوپر اور اس کے بعد لبنان کے اوپر حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، فرانس کی جانب سے بھی لبنان کے اوپر حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ تو یہ مذمتیں تو کی جا رہی ہیں، لیکن وہاں پہ کسی قسم کا آگے سے رسپانس نہیں آ رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جنگ بندی ہر محاذ کے اوپر ہو رہی تھی اور معاملات جو ہیں وہ بہتری کی جانب بڑھ رہے تھے، تو اچانک جو ہے ان حملوں میں لبنان کے اوپر تیزی کیوں لائی گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ پہلے بھی یہ ہوتا آیا ہے کہ جس طرح سے گولان کی پہاڑیوں کے اوپر اسرائیل کی جانب سے قبضہ کیا گیا تھا، تو اس کے بعد ان پہاڑیوں کا قبضہ کبھی واپس نہیں کیا گیا۔ تو اب جو ہے وہ لبنان کے میکسیمم علاقوں کو قبضے میں لینے کی اس وقت کوشش جاری ہے۔ لبنان کی طرف سے بھی رد عمل دیا جا رہا ہے، ان کی جانب سے اہم ترین ٹارگٹس کو ہٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ناظرین ایران جو ہے وہ اب باب المندب کو بند کر دیتا ہے تو سعودی عرب کا جو تیل جو بحر احمر کے ذریعے پہنچ رہا ہے جو مشرق وسطیٰ سے باہر، وہ بھی مکمل طور پہ سٹاپ ہو جائے گا۔ تو اس میں لامحالہ تمام تر نقصان جو ہے وہ عرب ممالک کو اٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ امریکہ تو دھڑلے سے پوری دنیا کو اپنا تیل بیچ رہا ہے اور مہنگے داموں سے فروخت کر رہا ہے، لیکن جو عرب امارات ہے وہ اب ایک الٹرنیٹ جو اسٹریٹ آف ہرمز کا الٹرنیٹ جو ہے وہ پائپ لائن بچھا رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اس کو بچھا کے آپریشنل کر پائے گا، کیونکہ ایرانی میزائل اس کے بعد یمن کے جو میزائل ہیں وہ ان کو تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت غیر معمولی صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات جو ہے وہ بظاہر تو اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن اس پورے سیناریو کے اندر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ ان کو ہوا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر مزید ہونے جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ایران کے اوپر یہ حملہ کر کے، کیونکہ ایران کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ کی بھی بات کی تھی اور اسلحہ اور گولہ بارود کے انبار بھی اکٹھے کیے گئے، لیکن اس کے باوجود ناظرین ایرانی میزائل جو ہیں وہ اپنے ٹارگٹس تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات کی ہم بات کریں تو متحدہ عرب امارات میں اسرائیل کا آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بھی ڈپلائیڈ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ٹارگٹس جو ہیں جن کو ایران ہٹ کرنا چاہتا ہے وہ کامیابی سے ہٹ کر لیتا ہے۔ اب یہی شاید چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کے بعد امریکہ نے سوچا ہے کہ اگر ان کو آپس میں لڑانا ہے تو ہی ہمارے مقاصد حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ آپس میں نہ لڑیں تو پھر مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ کا وجود نہیں رہتا۔ ایک تو امریکہ کو یہاں پہ رہنے کا جواز فراہم کرنا ہے کہ جی میرا یہاں پہ رہنا کتنا ضروری ہے ان ممالک کی حفاظت کے لیے، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ اسرائیل جو ہے اس نے بھی جب سعودی عرب اور ترکی اور پاکستان نے ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اور اپنی شرائط رکھی ہیں جو کہ پاکستان کی اصولی موقف ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جانب سے زیادہ ایگریشن جو ہے وہ شو کیا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت صورتحال بڑی خراب ہو سکتی ہے، معاملات خاصے کشیدہ ہو سکتے ہیں، ہو چکے ہیں، بلکہ جب جنگ بندی کا معاملہ معطل ہو چکا ہے، ایسے میں پاکستان کے لیے نیا چیلنج کھڑا ہو گیا۔ پاکستان باوجود دونوں ممالک کی طرف سے رابطے منقطع ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، دونوں ممالک کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو روکا جا سکے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔